घर वाले तो नहीं मानते थे, वो यही कहते थे कि तुम क्या करोगी, दाऊद की बाजू नहीं है, दाऊद की एक टांग नहीं है, तुम क्या करोगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। मैं फिर घर वालों से लड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने दाऊद का साथ देना है। मुझे कहते थे तू एक बंदे के लिए सब कुछ छोड़ रही है। मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए बस। डॉक्टर ने कहा कि बाजू तो फिर भी लग जाएंगे, जान नहीं हम डाल सकते आपके अंदर। पहले उन्होंने मेरे बाजू थोड़े काटे थे, कोहनियों तक काटे थे उन्होंने मेरे बाजू। उसके बाद उन्होंने सारे बाजू काटने पड़े। मैं अपनी तरफ देखता था, तुम नहीं सोचा ही नहीं जाता था कि ये मेरे पास आएगी। ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लेके आए थे, अभी 8 घंटे हुए थे, अभी उसको होश कहते थे नहीं आना। स्वेल हुआ था सही, आंखें भी नहीं थी खुल रही। फिर मैंने इसको आवाज़ दी इसके कान में, फिर एकदम से इसने आंखें खोल ली। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसे कहूँगा कि आप मेरे साथ ही रहो, ये वो खुद फोर्स करूँगा तो ये तो इसकी लाइफ ख़राब करने वाला मकसद होगा। मैंने इस पे छोड़ा था कि अगर मेरे नसीब में ही तो ये मुझे मिल जाएगी। मैंने जब एक वादा कर लिया, मैंने एक फ़ैसला ले लिया था, तो मैंने उसको निभाना ही था। बस मुझे नहीं किसी की भी परवाह, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बस दाऊद के बारे में सोचती। मैंने उसको कहा मैं हूँ ना, मैंने कहा खुदा ने तुमसे बाजू ली है और तुम्हें दी भी है, और मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगी। खुश तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जब उसने बताया कि घर वाले ऐसे पापा नहीं मान रहे तो ये वो, तो मैंने उससे कहा कि आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप है वो बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि दाऊद नहीं बचेगा। रोज़ाना वो कहते थे कि आज दाऊद नहीं है, आज नहीं है दाऊद। इसी वजह से मेरे मामू वगैरह ने, घर वालों ने भी उसे कहा कि बेटा देखो अभी तो उसकी ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा रहे या जो भी उसके साथ हो। फिर भी वो वेट करती रही। उसने कहा नहीं, मैंने इसके साथ ही करना है। तो 1 साल हो गया हमारे रिलेशन को। बाकी फ़ोन पे हम बात करते थे, वैसे भी हम बाहर भी जाते थे, बाइक पे घूमते थे। आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया और हमारा गुजारा ही था होता है एक दूसरे के बगैर। फिर ऐसे ही अभी भी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी बड़ा करती हूँ उसके साथ प्यार। तब तो हमने देखे जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन तब मैं सही था। जो इंसान खुद कर लेता है ना, वो खुद ही करता है अपना काम। जब कोई वॉशरूम वगैरह करवाता है, कोई भी काम करवाता है ना, तब बस थोड़ा सा होता है कि खुदा ने क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन वो मेरी जो मिसेज है, मेरी बीवी है सना, वो मुझे आके हौसला देती है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मेरे साथ बातें करता था, मैं ऐसे किया करूँगा। मैं अभी भी मुझे कहता है, मैं किसी के साथ भी बाहर जाती हूँ ना कि भाई हो गए, मामू हो गया, तो मुझे कहता है मुझे दुख होता है कि तुम किसी और के साथ जाती हो। मैं कहती कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाओगे।
پھر آپ مجھے لے کے جانا کرنا, میں آپ کے ساتھ جایا کروں گی. اور میں اس کو مطلب سیڈ نہیں ہونے دیتی, اس کے ساتھ خوشی رہتی ہوں. اس کو میں ظاہر نہیں کراتی کہ میں مطلب تھوڑا دکھی ہوں یا کچھ بھی. اس کے ساتھ خوشی رہتی ہوں, ہر ٹائم اس کو ہنساتی رہتی ہوں. پھر داؤد نے کچھ نہیں, میں نے کہا اب بناؤ کچھ کہنا, اب میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آ گئی ہوں. پھر بھی اس نے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرا حال کیا ہے. میں نے کہا یار میں تمہارا ساتھ دوں گی, جیسے بھی ہو تم, میں تمہارا ساتھ دوں گی. پھر کہتا ٹھیک ہے. پھر میں داؤد کے پاس آ گئی. پھر ہمارا مطلب شادی کروا دی انہوں نے, تو تب سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں. پاپا کی کال آئی تھی, پھر میں نے بتایا تھا میں خوش ہوئی تھی. تو میں نے پاپا کو کہا, میں نے کہا بڑے اچھے طریقے سے پاپا نے بات کی تھی, تو میں نے کہا کہ پاپا داؤد سے بات کر لو. تو میرے پاپا نے فون کاٹ دیا تھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, بات کریں گے, ٹینشن نہ لو. میں کہتا ہوں تم بس خوش رہو. میں نے کہا میں چاہتی ہوں تم خوش رہو, تم ٹینشن نہ لینا, میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی, میں اپنے پاپا کو منا لوں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ شاید اگر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا تو میرے ماما پاپا کیا کرتے, اور اگر داؤد کہتا کہ میں کرواؤں گا تو کتنا انہوں نے خوش ہونا تھا. اب وہ کیوں نہیں ہو رہے, میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ خوش ہو کہ ہماری بیٹی نے اتنا اچھا فیصلہ لیا ہے, پر وہ اس بات کو نہیں مانتے. مجھے کوئی مخیر حضرات وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ مجھے کوئی مصنوعی طور پر بازو وغیرہ لگوا دیے جائیں, کوئی کاروبار یا کروا دیا جائے. اس نے تو جو کر دکھایا ہے نا, اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, حوصلہ چاہیے. کوئی ایسے کرتا ہے. میرے لیے اپنے سب گھر والے سب کو چھوڑ کے آئی ہے, تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے دوبارہ ملیں. میں داؤد کو ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں, بس بازو لگ جائے اس کو, اس کی ٹانگ لگ جائے, وہ میرے پاس بس چلتا پھرتا رہے.